हमसफर प्रोग्राम बोजन वल करतन बे अकि लटि सानि तरफ अस्सलाम अलैकुम कबूल दोस्तों तो सारे आस याद पतमिस प्रोग्रामस मज हमसफर प्रोग्रामस मज कत करान जी योस जन यह नोश आसान नव नोश ये गर वातान तम पे अमिस पेवान नवें लूकन सत वथुन बिहुन सह गो हश हिहुर जाम द्रुय दुर्गागन यह गर आसान अख माहौल अमिस यह नव मिलान तम पे यह कित अत माहौलस मज एडजस्ट गसान अमिस कित पे एडजस्ट गसन तो अम क्या फ़रज़ तो खानदार सद क्या फ़रज़ तथ पे कर कत ये प्रोग्रामस मज कत करान हमसफर मैरिज काउंसलिंग सेल मुतल्लिक अमकिस सरबराह जनाब फयाज अहमद ज़रूर सबस ज़रूर सब वनकस तस स्टूडियोस मज तशरीफ थवित फयाज अहमद ज़रूर सब खैर मकदम प्रोग्राम शुक्रिया मोहतरम रशीद साहब पतमे कत जन पतमिस एपिसोडस मज पतमिस प्रोग्रामस मज कत कर सो दोहरा बह बे मे कोर यह अर्ज ये सात पन्निस माशरस कुन नजर त्रावान क्या काल ब्रोह या वनकस कुन जाए यह वोन मे तम सात सारे हशि हेकोक न अत त्रक्र पोतरस मज त्रित कह ये सात तम नोशन बत शेरान जन दजमच फोर खंड आसान सो नोशन त्रावन नसा इन पे युद्ध खोन इन युद्ध खोन तम सात यपर अमिस पन कूर आसान तमिस बरित बान आसान ये दप वरायटी गरस मज तैयार आसान सो गो खेन तो अमि सात कूता डिप्रेशन अमिस नोश पेवान अमिस बसान बह कत तावनस लजनस पन मल माज तो फयाज साहब तुम तू अत मसलस पे थोड़ा बहुत कत तम सात तुम फरमाइव क्या सो बेहतरीन कत सान खतर तो बोजन वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खैर खल्की सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद यह इंतहाई अक ज़ालिमान रवैया तिमन हशन हुंद यम पन्न नोशन सत यह सलूक करान प्रथ कह अमि हिसाब कह तिम तन हश माज यम बराबर मोहब्बत शफकत सठा बेहतरीन रवैया करान पन्न नोशन सतन मगर यम चीज़ वुचान पन्निस माशरस मज कि कुछ जाए यह चीज़ लबन अमुक तुम जिक्र कोरवस फयाज साहब तुंद कलाम रोजन जारी सही कत तुम फरमो सही यह वुचमुत कह हश पन्न नोशन चूर चूर खावान युतना नजर पे कंसी हज युतना नजर लगे युतना नजर बद लगे तिमन चूर चूर खावान पन्ने कोर हिंद खुद असल पे यह मगर ये सात हो मनफी पहलू वुचान तम सात दिलस राक वसान यह गसान यह गई प्रथ कंस महसूस ये सात यह चीज़ वुच कि सो लड़की यम पन मोल मोज त्रो यम पन गर त्रो यम पन पूर खानदान त्रो पे यीज बड़ कुर्बानी दित आय सो सैनिस गरस मज तो अमिस कुथ गोस योर मिलन अमिस कोता अम सद गजुक अम सद खेन चेनुक अम सद लिबासुक अम सद इलाज माजलुक अम सद राहत आरामुक कोता अस ख्याल थवन यम सात तथ बरकस नेरस यह अख सदमा वातान पे अम सत अंदर किन दिलन मज नफरत लाव आसान गमत जमा तम पे कुछ सात फटान अम सत बड़ बड़ फसादात गसान तुम ये सात वुचान अमिस कोर हिंद खानदर खतर मल माज आसान पनुन सुकून कुर्बान कोरमुत कर्ज फर्ज करित अमिस यह नख वालान तम पे यिच पोजिशन गई अत वरवस मज दन तसान गोमुत तो पन तसान गोमुत वुचान यम जन वनकस समाजस मज वन तम रिवाज या रस्म बाद यम जन तिहुंद पालन कर तम अपनवित अमिस यह खानदर करान गोडनिच कत यह गोस गन पे सारी वन दपान न बह मा नीर रोंग मज कोंग फुल वन हज पे मे तह कर यम जन यम रसूमात बाद आसान या जन फजूल खर्ची करान यह ओतुथै तान योतान अमिस कोर तो गोबरस खानदर सपोद कि अमुक असर खानदर पत तह पेवान जनाब रशीद साहब अस वुच अत मज अमली मैदानस मज वुच यम जन लूक इत पे खानदर करान पन्न औलादन चाहे लड़कन या लड़कियन और खानदर किस मौकस पे तम फजूल खर्ची करान रसूमात बद अपनावान हाव भाव करान नमूद नुमाइश सतन पूर महलसन पूर इलाकस पूर कबीलस मज थकान अस क्युत कोर खानदर पत्त युस अत खानदरस पे रकम खर्च गसान रकम कसीर गसान खर्च यमन रसूमातन पे यमन फजूल खर्ची तो इसराफस पे तमिक असरात खानदर पे फुर तुर शुरू गसान बह वन तुम कह तम चीज़ यम अमली तौर वुच अस वुच अख चीज़ कि अकिस लड़की कोर खानदर पन भैस क्या मोल तमिस वफात तम तमिस जिंद कहें कोरनस हाव भाव सान खानदर पे जिंदगी गुजरान अम पे वोत वक़्तन कि अमिस वोन अमिस लड़की वरवस मज दोपोस च वुच ऐ क्या तत खसान वरासत मल सुंद हिस्सा क्या खसि क्या चेनिस बसन सह मकान कुन तत वुच कर तो हासिल चूँकि यह आय पन्निस बस निश तो दोपनस आ ये पे सही बूज ऐ इतला सही आमत मे मकान कुन तो मे बदल हेन बेन वोनस अच्छा मे ये मज हिस्स
کیازِ یہِ چھُ باب صٲب سُنٛد اَسہِ مکان روٗدمُت وراثُک حِصہٕ بٲے دوٚپنَس کیُتھ حِصہٕ یُس ژےٚ یَتھ منٛز حِصہٕ اوسُے سُہ لوگُے ژےٚ مےٚ خاندرَس خاندر کوٚرُے نا ژےٚ مےٚ تٔتھۍ یہِ ژےٚ ییٚتہِ کھسی حِصہٕ وراثت ہمشیر چھَس دَپان مےٚ نَے چھَنہٕ پَتہٕے تَمِچ ژےٚ چھے میٲنۍ وراثت میٲنِس خاندرَس پٮ۪ٹھ خرٕچ کٔرمٕژ بٲے دوٚپنَس ژٕ کیُتھ وراثت چھَکھ ژھانڈان سُہ چھُے لوگمُت ژےٚ مےٚ خاندرَس یہِ آیہِ واپَس پَنُن وٲرِو تَتہِ ووٚن تٔمِس صوٗرت حال أمِس آو خاندار سۭتۍ باقٕے نفر آے سۭتۍ اَمہِ پَتہٕ ؤژھ اَتھ کَتھ حظ یہِ کَتھ پیٚیہِ مجلِسہِ منٛز اَتھ بیٖٹھۍ اورٕ یورٕ زِٹھۍ اَمہِ پَتہٕ آو اَتھ منٛز وٕچھنہٕ کہِ یُس سا أمِس لٔڑکی یُس أمِس کورِ خاندر کوٚر پَنٕنۍ بٲے پوٗرٕ رسم رٮ۪واجو سان تمام رسوٗمات آیہِ پوٗرٕ کَرنہٕ یَتھ منٛز زَن واریاہ زیادٕ خرچہٕ آو کَرنہٕ واریاہ لَچھ رۄپیہِ آیہِ یِمَن رسوٗماتَن پٮ۪ٹھ خرٕچ کَرنہٕ تَتھ سۭتۍ چھُ آز أمِس بوے وَنان کہِ یہِ ٲسٕے مٲلۍ سٕنٛز یۄس وراثت چھِ سۄے کٔرۍ ژےٚ مےٚ خرٕچ اَتھ پٮ۪ٹھ حتاکہِ بیٚنہِ چھِ وَنان مےٚ چھَنہٕ اَمیُک پَتہٕے اگر ہسا مےٚ پَتہ تَمہِ ساتہٕ آسہِ یہِ چھُ میٲنۍ وراثت میٲنِس خاندرَس لگان بہٕ دِمہس نہٕ اِجازت کِہینۍ تہِ نہٕ کیازِ تَمہِ ووٚن خاندرٕ کِس موقعس پٮ۪ٹھ یہِ أمۍ یوٗتاہ بوٚڑ وازوان کوٚر یَتھ منٛز أمۍ کھیٛانٲے گۄڈٕ پَنٕنہِ ہوورٮ۪ن ہُنٛد ٹولہٕ پوٗرٕ پَنٕنۍ دوس پَنٕنۍ رِشتہٕ دار پَنٕنۍ ہمساے تِمن ہووُن مےٚ کیُتھ کوٚر بیٚنہِ خاندر مےٚ چھا پَتہ یہِ چھُ میٲنۍ وراثت اَتھ پٮ۪ٹھ وُڈاوُن مےٚ نَے چھَنہٕ پَتہٕے اَمِچ یِمن رسوٗماتن پٮ۪ٹھ تہٕ بہٕ کَرٕ ہا تیٚلہِ تٔتھی کَرٕ ہا بہٕ رِشتے تیٚلہِ مےٚ کَہوٕ دانَس پٮ۪ٹھ رِشتہٕ گژھِ اَمہِ پَتہٕ پیوٚو یہِ معاملہٕ عُلماے کِرامَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ نِظامَن پٮ۪ٹھ حظ تہٕ تِمو ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ مسلَس سام ہیٚژ تِمو ووٚن أمِس بٲیِس دوٚپُس چوٗنٛکہِ ژٕ چھُکھ أمِس وراثت دِنَس وٕنکٮ۪ن اِنکار کَران اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ ژٕ چھُکھ وَنان أمِس مےٚ چھُے لوگمُت سُہ ژےٚ خاندرَس تہٕ اِسلیے تَرِ نہٕ وراثت کِہیٖنۍ وراثت تَرِ أمِس برابر کیٛازِ یُس ژےٚ تَتھ پٮ۪ٹھ رقم چھُے کوٚرمُت خرچَن سُہ چھُنہٕ أمۍ سٕنٛدِ رضامٔنٛدی سان آمُت خرٕچ کَرنہٕ کِہیٖنۍ تہِ أمِس اوس نہٕ تَمہِ ساتہٕ اِجازتٕے ژےٚ ہیوٚتمُت کہِ یہِ ژےٚ وراثت تَرِ مٲلۍ ہُنٛد سۄے لاگے ژےٚ بہٕ خاندرَس دوٚپُس آ مےٚ چھُنہٕ أمِس تَمہِ ساتہٕ کِہیٖنۍ دوٚپُس اِسلیے یہِ تَتھ پٮ۪ٹھ خرٕچ گوٚو سُہ گوٚو ژےٚ پَنُن وراثت چھِ أمِس برابر أمِس دِژٕس وراثت تَمہِ پَتہٕ گوٚو سُہ بوے سُہ گوٚو پَتہٕ عدالتَس منٛز گوٚو سُہ تنازٕ یہِ درٛاو نٔتیٖجہٕ حظ کہِ رسوٗماتہِ بدن ہُنٛد یِم رسوٗماتہِ بدس پٮ۪ٹھ أمِس یِم آو کرنہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ درٛاو تَمہِ نتایج یہِ چھُ اکھ واقعہ یُس عملی زندگی منٛز أسۍ وٕچھو حظ دوٚیِم وٕچھو حظ اَسہِ حظ شہرِ سرینگرسٕے منٛز اوس اکھ نفر أمۍ کوٚر پنٕنہِ لڑکی خاندر اور خاندرٕ وِزین چھِ أمۍ 10-12 کنال زٔمیٖن ٲسۍ أمِس حظ شہرسٕے منٛز أکِس جایہِ حظ یِم تٔمۍ کٕنۍ تَمہِ ساتہٕ تہٕ تَتھ آسہٕ رقم تہٕ وۄنۍ یہِ سورُے رقم لاگ باتھ خاندرس کوٚرُن کٲشِر پٲٹھۍ وَنان ہاو باو سان کوٚرُن خاندر تمام رسوٗمات بٔڑۍ وازوان کیاہ کیاہ ٲسۍ اَتھ منٛز یِم کٔرِنۍ سٲری خاندرٕچ زندگی چھِ پَکان تہٕ اَتھ ووت فساد خاندرس اَتھ ووت فساد زبردست فساد ووت اَمہِ پَتہٕ آو یہِ معاملہٕ أکِس مُفتی صٲبَس نِش حظ تِمو مُفتی صٲبو کَرے سٮ۪ٹھاہ کوٗشِش کہِ یہِ گوٚژھ نہٕ یہِ رِشتہٕ ژھٮ۪نُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ مگر ٲخٕر یہِ رِشتہٕ ژھیوٚن یہِ ژھیوٚن پَتہٕ چھُ تٔمۍ نفرَن پانہٕ ووٚنمُت أمِس لٔڑکی ہِنٛدۍ مٲلۍ دوٚپُن ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اَمہِ وَتہِ پَکان چھُس ییٚتٮ۪ن نہٕ مےٚ یہِ زٔمیٖن کُن یہِ 10-12 کنال زٔمیٖن یَتھ اَتھ واریاہ بوٚڑ قۭمَتھ یِوان چھُ واریاہ بوٚڑ رقم یِوان چھُ مےٚ ہسا چھُ جِگر ژھٮ۪نان کہِ مےٚ کیاہ کوٚر یِمن رسوٗماتن پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ کُن مےٚ پَنٕنۍ زٔمیٖن پَنٕنۍ وراثت کٕنۍ مےٚ نٔتیٖجہٕ کیاہ درٛاو اَمہِ خاندرُک نٔتیٖجہٕ کیاہ درٛاو فساد طلاق تہٕ کھُلا وۄنۍ چھُس دَپان یہِ زٔمیٖن مےٚ بیٚیہِ وٕنکیٚن آسہِ ہا بہٕ کوتاہ بوٚڑ آسہٕ ہا مگر حٲصِل چھُم نہٕ اَتھن منٛز کِہینۍ یہِ تہِ وٕچھ اَسہِ عملی طور بیٛاکھ وٕچھ حظ اَسہِ کہِ أکِس یہِ گوٚو لٔڑکِین ہُنٛد حال لٔڑکِین ہُنٛد حال چھُ کُنہِ ساتہٕ یہِ آسان حظ کہِ تِم تہِ چھِ پانَس خاندر کران ہاو باو سان محلس ہاوان کہِ اَسہِ کوتاہ چھُ پونٛسہٕ اَسہِ کوتاہ چھُ یہِ کوٚرُکھ خاندر پَتہٕ آے اَسہِ نِش حظ تِم نفر دوٚپُکھ واقعہٕ حظ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ کہِ خاندرٕکۍ یِم 7 دۄہ یا یِم کیاہ کیاہ چھِ یِم اَمہِ پَتہٕ آسان یِم چیٖز نیرنہٕ پَتہٕ یہِ لٔڑکہٕ حظ آو یعنی یُس یہِ تازٕ مہراز چھُ یہِ حظ آو أمِس خاندارنہِ دوٚپنَس تانۍ دِکھ نا یہِ مہرٕ یوٗرۍ یُس اَسہِ مہرٕ دیُتُے بیٚیہِ تہٕ تانۍ یِم زیورات یوٗرۍ یِم ژےٚ زیورات چھی چاہے پَنٕنۍ مٲلۍ ماجہِ چھِنَے دِنۍ چاہے اَسہِ دِتی ژےٚ یورٕ دوٚپُکھ تۄہہِ کیاہ چھُو کَرُن دوٚپُس اَسہِ چھُ قرض کھوٚتمُت واریاہ یُس اَسہِ یہِ خاندر کوٚر اَسہِ چھُ واریاہ پونٛسہٕ اوٚنمُت قرضس پٮ۪ٹھ تہٕ تِمن قرض دارن والہو یہِ قرض نکھٕ تہٕ ژےٚ دِمہوے پَتہٕ یہِ واپَس چوٗنٛکہِ وُنہِ اوس تازٕ خاندر تہٕ اِسلیے اَمہِ تُل یہِ مہر بیٚیہِ یِم زیورات یِم ٲسِس یِم کٔرِنۍ خاندارس حوالہٕ تَمہِ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ وول سُہ قرض نکھٕ یِم قرضٕکۍ پونٛسہٕ تٔمۍ رسوٗماتن پٮ۪ٹھ وُڈٲیمٕتۍ ٲسِن ہاو باوَس پٮ۪ٹھ تہٕ اَمہِ پَتہٕ گوٚو کیٚنٛہہ وقت أمۍ کوٚر خاندارنہِ تقاضہٕ مےٚ حظ گوٚژھ سُہ مہر واپَس ؤری گٔے 2 ؤری گٔے 3 ؤری گٔے یا یِم تۄہہِ مےٚ زیورات چھِ نِمٕتۍ مےٚ گٔژھۍ نہٕ واپَس یِم تۄہہِ تِمو دوٚپُس کالہٕ پگاہ زیٹھیو یہِ مسلہٕ پیوٚو یہِ مالنٮ۪ن پٮ۪ٹھ آیہِ مالِنۍ حظ ییٚمہِ سُنٛد مہر گوٚژھ کَرُن ادا أمِس یُس تۄہہِ أمِس واپَس چھُو نِمُت أمۍ سٕنٛدۍ زیورات کالہٕ پگاہ ییٖتِس کالَس ووت تیوٗت تناز واریاہ زیادٕ تناز اوس یُس پَتہٕ 5 پنچایتَن پٮ۪ٹھ محلہٕ کمیٖٹِیَن پٮ۪ٹھ پَتہٕ مُفتِیانہِ کِرامَن پٮ۪ٹھ پیوٚو یہِ معاملہٕ حظ تہٕ ٲخٕر گوٚو اَتھَن پَتہٕ ژھٮ۪ن حظ یِم چھِ اَسہِ وٕچھمٕتۍ حظ یِم چیٖز چھِ أسۍ وٕچھان حظ کہِ یِم رسوٗماتہِ بد چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُس یہِ فضوٗل
ضایہِ چھُ یِوان کَرنہٕ یوٗتاہ بٔڑۍ رقم چھِ یِوان ضایہِ کَرنہٕ اَمیُک بُرٕ نٔتیٖجہٕ تہٕ سنگیٖن نتایج یِم پَتہٕ تُلٕنۍ چھِ پیٚوان حظ تِم چھِ أسۍ عملی طور وٕچھان حظ اِسلیے کیٛاہ ضوٚرَتھ چھُ حظ یِم چیٖز کَرٕنۍ حظ ییٚمہِ سۭتۍ پَگاہ یہِ زندگی حتاکہِ یہِ چھُ گۄڈَے نیت آسان کہِ یہِ رِشتہٕ چھُ وُمرِ خٲطرٕ یہِ چھُ اَبدن اَبدن آسان حظ تہٕ مگر یہِ رِشتہٕ یُس اَبدن اَبدا چھُ اَمِچ بُنیاد ترٛاوہو أسۍ تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یہِ پایدار روزِ ہے یِتھ پٲٹھۍ یہِ مضبوٗط روزِ ہے کہِ یِمو چیٖزو سۭتۍ چھِنہٕ اَمِچ پایدٲری روزان کِہیٖنۍ حظ یہِ چھُ یِمن خطراتن ہُنٛد شِکار پتہٕ گژھان ییٖتِس کالس پتہٕ رِشتہٕ چھُ پتہٕ ختم گژھان. اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف جہیز کے لین دین اور دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہمسفر میرج کاؤنسلنگ سیل واقع کاکسرائے نزدیک بس اسٹاپ سری نگر سے رابطہ کریں. موبائل نمبر 9419439786. بیٛاکھ اکھ چیٖز تہِ چھُ وٕچھنہٕ آمُت أسۍ چھِ وٕچھان زِ بعض وقت چھُ کورِ ہُنٛد مول موج یہِ کوٗشِش کران زِ أسۍ گٔژھۍ سماجس منٛز زِ عزت شہری ثٲبت سپدٕنۍ یا أمیٖر ثٲبت سپدٕنۍ پتہٕ چھِ تِم أمِس کورِ واریاہ کینٛہہ سۭتۍ دِوان مِثال کے طور پر خانٛدارس خٲطرٕ کار دِنس یا یِم بٔڑۍ بٔڑۍ تحایف دِنس یِم زن قۭمتی آسان چھِ زٔمیٖن دِنس تہٕ یہِ چھِ اکھ صوٗرت. بیٛاکھ صوٗرت چھِ زِ لڑکہٕ مول چھُ تقاضہٕ کران زِ اَسہِ گژھِ فلٲنۍ چیٖز یا فلٲنۍ رقم اکھ یہِ ہسا گژھِ کورِ سۭتۍ آسُن. اَتھ مُتعلِق کیٛاہ چھُ تُہُنٛد خیال؟ اَتھ منٛز چھُ جناب رشیٖد صٲب گۄڈٕنیُک طرف چھُ اَتھ یہِ کہِ اکھ کورِ مول دِیہِ خانٛدرٕ کِس موقعس پٮ۪ٹھ پننہِ لڑکی کانٛہہ چیٖز سۭتۍ یُس چیٖز تٔمِس ضروٗریاتہِ زندگی منٛز آسہِ حظ. تَتھ منٛز چھُ یہِ تھاوُن خیال کہِ سُہ گژھِ نہٕ آسُن حظ ہاو باو کِہینۍ حظ سُہ گژھِ نہٕ آسُن لُکن ہاونہٕ خٲطرٕ فخرن رِیان تہٕ شو گژھِ نہٕ تَتھ گژھُن حظ کِہینۍ تہِ نہٕ حظ. اگر تَمہِ ورٲے یِمو چیٖزو ورٲے یی دِنہٕ حظ تہٕ تیٚلہِ چھِ تَتھ گُنجٲیِش حظ تَتھ چھُ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ وٕچھ حظ عملی مٲدانَس منٛز وٕچھ اَسہِ حظ أکۍ شخصن کوٚر پننہِ لڑکی خانٛدر اَمہِ پتہٕ کٕہٕنۍ غلط رسم کوٚرُن فضوٗل خرچی کٔر نہٕ اِسراف کٔرٕن نہٕ اوس سُہ لڑکہٕ والٮ۪ن طرفہٕ کانٛہہ مُطالبہٕ حظ. اَمہِ پتہٕ رُخسٲتی ہِنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ دِتۍ تٔمۍ أمِس لڑکی حظ 1,00,000 رۄپیہِ چک سۭتۍ دوٚپنَس یہِ 1,00,000 رۄپیہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ بٔڑ بار دعوتن کٔرِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ بوٚڑ بار سال یِتھ پٲٹھۍ تہِ تہٕ باقٕے چیٖز کٔرِتھ مگر تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ نیرِ مےٚ تَمہِ سۭتۍ نیرِ نہٕ مےٚ کِہینۍ. بہٕ چھُسے ژےٚ یہِ دِوان رۄپیہِ 1,00,000 سۭتۍ یُس مےٚ بچو فضوٗلیاتو نِش اِسراف نِش اَتھ کٔرۍ زِ پننِس بٲژس سۭتۍ مشور اَتھ کیٛاہ کٔرِو یہِ چھُے چونُے یہِ دِتنَس سۭتۍ حظ. یِم تہِ وٕچھ حظ أسۍ اکھ نفر آو حظ دوٚپُن مےٚ حظ چھُ لڑکی کرُن خانٛدر بہٕ ہٮ۪کہٕ حظ أمِس کینٛہہ سۭتۍ دِتھ اوس آ سۭتی ہیٚکہِ دِتھ مگر سۭتۍ دِنُک اکھ طٔریٖقہٕ تہِ ہیٚچھِو تُہۍ سُہ چھُ یہِ اگر تُہۍ واقعی أمِس پننہِ لڑکی سۭتۍ محبت احترام چھُ تُہۍ چھِو یژھان أمِس کانٛہہ چیٖز سۭتۍ دیُن تیٚلہِ دِیِو أمِس تُہۍ خانٛدر گژھنہٕ پتہٕ ییٚلہِ خانٛدر گژھِ پتہٕ سمبالن یہِ پنٕنۍ اِزدِوٲجی زندگی کینٛہہ رٮ۪تھ گژھن تَمہِ پتہٕ دِیِو سن کانٛہہ حرج چھُنہٕ نہ حظ اَتھ موقعس پٮ۪ٹھ کیٛازِ دِمو نہٕ اَسہِ کوٚر تِمن عرض کہِ اَتھ موقعس پٮ۪ٹھ دِنس سۭتۍ چھُ یہِ شٲمِل گژھان دِکھاوس منٛز تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَتھ سٲری وٕچھنہٕ یِن أمۍ کیٛاہ کیٛاہ دیُت اَتھ تہٕ أنٛدرٕ یُس یہِ نفر چھُ آسان یہِ نفر چھُ گژھان خۄش مےٚ کٔرۍ لُکو تعٲریٖفن ویسے أمۍ کوتاہ دیُت اَتھ چھُ پیٚوان پتہٕ ڈاوری تہِ ناو اَتھ چھُ پیٚوان باقٕے چیٖز تہِ ناو اِسلیے اگر واقعی تۄہہِ دیُن چھُ پننہِ لڑکی کانٛہہ چیٖز سۭتۍ یُس تٔمِس ضروٗرت چھُ تَتھ چھُنہٕ ممٲنِیت کینٛہہ مگر دِنُک طٔریٖقہٕ چھُ یہِ لُکن ہاونہٕ خٲطرٕ مہٕ دِیِو ییٚمہِ سۭتۍ لُکن منٛز غلط اَمِچ یہِ گژھِ پرچار گژھِ اَمہِ غلطن ییٚمہِ سۭتۍ غلط اکھ سُہ دور پتہٕ گژھان چھُ جٲری یہِ گوٚو اکھ حظ. دوٚیِم ووٚنوٕ تۄہہِ حظ کہِ لڑکہٕ والٮ۪ن ہِنٛدِ طرفہٕ آسہِ مُطالبہٕ کہِ تِم چھِ مُطالبہٕ کران کہِ اکھ گٔے لڑکی اکھ دِیُن تُہۍ اَسہِ لڑکی بیٚیہِ تَمہِ علاوٕ دِیِو اَسہِ یِم چیٖز یہِ چھِ اِنتِہٲیی گنٛدٕ خصلت چھِ حظ یہِ اِنتِہٲیی ظٲلِمانہٕ رویا چھُ یہِ کہِ اکھ کورِ مول چھُ پنُن لۄکٹہِ جِگر اکھ جِگرُک ٹُکرٕ اکھ یِمن حوالہٕ کران حظ یۄس تٔمۍ رٔچھۍ وٲجِن تعلیٖم تربیت دِژنَس اَمہِ پتہٕ کوتاہ لگاو چھُ آسان اَمہِ پتہٕ شریعت کِس حُکمَس برونٛٹھ کَنٮ۪تھ کہِ أمِس چھُ مےٚ نِکاح کَرُن خانٛدر کَرُن یہِ چھُ یِمن حوالہٕ کران اَتھ سۭتۍ پتہٕ تقاضہٕ آسُن کہِ وۄنۍ گژھن پھلٲنۍ چیٖز أمِس سۭتۍ آسُن وۄنۍ گژھِ ہُتُے ژھٔرٕے تہِ چھٔنی گژھِ نہٕ آسٕنۍ یہِ چھے نہٕ اِنسٲنی فطرت اِنسان منٛز یِم زن اَصٕل اِنسٲنیتٕکۍ دِل تھاوان چھِ حظ تِہنٛدۍ کلام آسنہٕ نہٕ یِتھۍ حظ کِہینۍ یہِ چھُ اِنسان بنان حظ پتہٕ دولتُک پُجٲرۍ یہِ چھُ أمِس چھُ سورُے چیٖز باسان دولت چھِ سٲری چیٖز حظ
أمِس نِش چھُ نہ اخلاق کانٛہہ چیٖز آسان نہ شرافت کانٛہہ چیٖز نہ حلال حرامُک کانٛہہ تمیٖز نہ جیز ناجُک کانٛہہ تمیٖز یِتھ پٲٹھۍ حیوانن منٛز چھُ آسان حظ حیوانس نِش چھُیی نہٕ حلال کیاہ گوٚو تہٕ حرام کیاہ گوٚو تٔمِس نِش چھُیی نہٕ جیز کیاہ گوٚو ناجیز کیاہ گوٚو یہِ چھُ أتھۍ پٔستی منٛز یہِ اِنسان آسان گِریومُت یُس کورِ مٔلۍ سن ڈِمانڈ کرِ یا سُہ مہرازٕ ییٚمِس نہٕ مردانہِ صفات چھِ کِہینۍ بٔلکہِ جسمٲنی طور بناوٹن چھُ سُہ مرد مگر اخلاقن یِم صفات ییٚمِس حیوان سٕنٛدٮ۪ن کہِ خوٗنہٕ قطرٕ کڑہو أمِس کورِ مٔلۍ سن شیٖرِنۍ چھِ سُہ تہِ ہٮ۪موسن بیٚیہِ گٔے کوٗر گٔے أسۍ تھٕے اسلیے یہِ ڈاوری ہُنٛد تقاضہٕ کرُن لڑکہٕ وٲلۍ سٕنٛدِ طرفہٕ یا مہراز سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ چھِ انتہٲیی بےغٲرتی چھِ حظ یہِ مرداندگی ہِنٛدۍ ناوس پٮ۪ٹھ چھُ یُس سیاہ داغ حظ یِم امہِ قٕسمٕکۍ مُطالبہٕ کورِ مالٮ۪ن چھِ کران اَسہِ دِیِو ہُہ چیٖز تہٕ اَسہِ دِیِو یہِ چیٖز اَتھ چھِ فوری طور اصلاح کرنٕچ ضروٗرت اور ہمسفر سیل تہِ چھِ یِمن کامٮ۪ن اصلاح کران حظ بالکل صحیح چھُ ہمسفر میریج کاونسلنگ سیل چھِ اصلاح کران یِتھٮ۪ن چیٖزن تہٕ بیٚیہِ یُس زن یہِ جہیزُک سلسلہٕ اکھ چلیومُت چھُ سٲنِس سماجس منٛز تہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ یہِ رُکاونٕچ ضروٗرت واریاہ ضروٗرت چھِ حظ اَمِچ حظ تِکیازِ یہِ چھُنہٕ صرف اَسہِ انفرٲدی طورٕے یوت اجتمٲعی طور چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ سونٛچنٕچ ضروٗرت ییٚمہِ ساتہٕ سٲری اَتھ کَتھِ کُن زوٚن تھاوان تہٕ تَمہِ پَتہٕ کٲم کَرنٕچ کوٗشِش کَران مےٚ چھُ باسان جہیزُک یُس یہِ بِدت چھُ یہِ گژھِ پٔزۍ پٲٹھۍ سانہِ سماج نِش دوٗر تُہۍ تہِ چھِو اَتھ مُتعلِق واریاہ اَصٕل کٲم کَران تہٕ رۄب العالمیٖن دِ تۄہہِ قدمن مدد وٕنکیٚنَس ووت پرٛوگرامُک وق اَنٛد جِناب فیاض احمد ظروٗر صٲب تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ بیٚیِس پرٛوگرامَس منٛز کَرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات بوزن والٮ۪ن ہٮ۪مو اِجازت السلام علیکُم. وعلیکُم السلام.